छलो राजकुमारी मणिकर्णिका अच्छा कौन जानी पानो सेनापति राजवासर कोण अनुकोण सब जगह खोजी सारे पर देखो मो राजकुमारी मणिकर्णिका घंच जंगल भितर सेनापति बस ठीक अच्छी ठीक अच्छे राजकुमारी मणिकर्णिका ठीक अच्छे एमन एमन खोजु थाए जहा काले प्राप्त हुए सेनापति मुझे लोग हाथ जोड़ नहीं रहा मुझे छाड़ दियो सेनापति मुझे छाड़ी दियो ता पूर्वरु एनाके सन्नागुआ सेनापतिटा तमको हाथ जोड़ुछि दया करी सही प्रथम प्रेमटा को तमे स्वीकार कर दियो ना राजकुमारी मणिकर्णिका नहीं सेनापति नहीं कौन केबे स्वीकार करि पारबिनी हां को केबे स्वीकार करबिनी से दिनर कथा मने अछि ना ओ कथा मु कहिथिले ना कौन कहिलो एई नेमो चाली जाउछि हां एले पुणी आसीबी पुणी केबे सही दिन आसीबी जो दिन तम मुंडर थिबा नाली ओठोरी तम मथार थिबो नाली सिंदूरा कई दिन नागे संजागुआ सेनापतिटा तम मुंडरे दब नाली ओठोरी तम मथारे दब नाली सिंदूर आ मोडे जिबी मोर सही लक्ष्य स्थल को सेनापति ऊपर बाल्य कररो तम आखि सामने छोटो बड़ा हेछि और मो पे तम तिलेले दया आसनी अच्छी टाइम छाड़ी दियो सेनापति अच्छी राजकुमारी मणिकर्णिका संपूर्ण भावरे दयाटा अच्छी आपे दया अच्छी बनी तो राजकुमारी मणिकर्णिका जी बेस रखेता और तान हले राजकुमारी मणिकर्णिका कई दिन ठारू अंत संत हेई जाई के कोर्ट रक्षा करो हे लक्ष्मी नारायण रक्षा करो प्रभु रक्षा करो के कोर्ट रक्षा करो अरे सखी लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण हां लक्ष्मी नारायण तम बाप झीर एकमात्र भगवान होउछि एनाके सन्नागुआ सेनापति अबे मु चाहिले तते एने छाड़ी जाई पारे आ मु चाहिले तो बाबा राजा सत्यव्रत को मारी देई पारे हले तते कह तते कोउटा दरकार तो बाबा राजा सत्यव्रत ना तोरे सुंदर चेहरा अब तोरे सुंदर चेहरा ना तो बापा राजा सत्यव्रत कौटा दरकार राजकुमारी तमको कौटा दरकार नहीं सेनापति ताटू बोला हबो मु आत्महत्या कर देबी नहीं मु आत्महत्या कर देबी नहीं राजकुमारी मणिकर्णिका
ନାଇଁ 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 ତମେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ପାଇବି କଣ? ଆବେ ସୁନ୍ଦର ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା, ନାଇଁ, ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଖାସ୍ ମୋରି ପାଇଁ। ନାଇଁ ସେନାପତି, ଆବେ ତମେ ମରିଗଲେ ଏ ବିଚରା ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗୁଆଟା ପାଇବ କଣ? ସେନାପତି, କିଏ କହୁଛି ରକ୍ଷା କର? ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଆଲୋ ଏ ସଖୀ, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଡାକଟା କାହାରିକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଡାକ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ମୋ ଡାକ। କାହାକୁ ଡାକିବୁ ନା? ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଚିତ୍କାର ସାହା ହୁଅ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ସାହା ହୁଅ। କିଏ କହୁଛି ରକ୍ଷା କର? କିଏ କହୁଛି ରକ୍ଷା କର? କିଏ କହୁଛି ରକ୍ଷା କର? ବାସ୍ ସରିଲା। ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେନାପତି। ଏଇନେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଟିକେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳି ନେବା। ନାଇଁ ସେନାପତି, ମତେ ଆସ। ନାଇଁ ଆରେ ଆସ। ନାଇଁ। ବାସ୍। ବାସ୍। ଏ କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଚିତ୍କାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଏ ଦିଟା ସହଚରୀ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଗଲେ। ଏଡେ ଏ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା, ସେନାପତି, ତମର ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ସହଚରୀ ବୃନ୍ଦ କଣ ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗୁଆ ସେନାପତି ଠାରୁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବ? ହଁ ନାଇଁ ସେନାପତି। ନାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ତମେ ଏହା ଭାବୁଥାଅ ମୁଁ ତ କହିବି ତମେ ଗୋଟାଏ শুধু পকিটাই ଓକେ। ନାଇଁ ସେନାପତି ନାଇଁ, ତମେ କୁଆଡେ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଏଇ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଇତିହାସ ଯାଇଛି। ଏଇ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ, बस ଏଇ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। मैं जाने सुनो राजकुमारी मणिकर्णिका को नजर सन्ना को सेनापति बस भल्लो भाबोरे जानी छी एड़े गोटाए सामान्य माइकिनिया सालिटा आज मते पुराणर कंठागर पड़िला एनाके सन्ना को सेनापति मध्य तमको सही पुराणर किछि पृष्ठा निश्चय उलटाई दब कौठो आरंभ करेबे सत्य द्वापर नाट्रेतया तथापि एनाके सन्नागुआ सेनापति को किछिटा कहिबाकू हबो तेतया जुगरे सीता हरण ଆଉ ରାବଣର ମାୟାଣ एमो धनटा ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। सबु जानी छिलो मो धनटा सबु जानी छी औ द्वापर जुगरे स्वयं जाज्ञ से निको पाई शकुरवंश ମରିଚିକାରେ ପାହାଡି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। আজি এইଠି এটাকে সেনাগুয়া সেনাপতি রাজকুমারী মণিকর্ণিকাকু বলাৎকার করিব বলাৎকার ନାଇଁ, কৌপিল পুরুষ আসি মোটু ତମକୁ ଅଲଗା କରିବ ଅଲଗା ନାଇଁ, ଚାଚୁ। अबे कालू सालू ଗୁରୁ बस ଗୁରୁ ତମେ ମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ହଁ ଗୁରୁ
ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ଗୁରୁ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାକୁ ଏତେ ବୁଝାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ ଗୁରୁ। ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାକୁ ବୁଝାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ତମର। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ। କଥାଟା ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ। ନାଇଁ ଗୁରୁ। ଆଉ ସଲା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ସଲା ତ ଛାତିରୁ କଲିଜାଟା କାଢି ଆଣି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବେ। ନାଇଁ ଗୁରୁ। ଏନାକେ ସେନାଗୁଆ ସେନାପତିର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଗୁରୁ। ମୁଁ ଯାଇ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ। ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ ଆସୁଛି ବେ ଗୁରୁ। ଆସୁଛି ଗୁରୁ। ଆସୁছিল ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଆସୁଛି।